كما يتخونوا كما يلخم كما يتصنيحكم لما عالتي سفح زبالة حبريتها لنا بزعبا حرام مريت تقراي حرام مريت تقراي أب أزيو صبق كونتات يزركب شفاتو شعبيان جوقانيت هو حتمون أب عقل صبت يم زركبو نت حرام مريت استفعل عليه متقعتن مكياد بوغير كخوينات ناي إثيوبيا مولع استفعل عليه من قسقاساتن أجنداتاتن سريعهم يركبو سلازي بو منصر تحرام مريت تقراي كا أبستو هذا حيدي زلو بفلاي نتناي شعبيا ركب مس جوقانيت هو حت بدقيقة كاتاتلون أخول مصنعتي وسيدلون الله سراويت حرام مريت تقراي منم استرفيلن بهالليبا ني كل سعيد بهالليبا ني حيلهم زغتل ودحتم ماليش لوقي من حيو كم على الحيلة زغلو كم على ستالين زغلو أبس مراخيدو مس إساياس فالصوم الناس حنن تمال السرح هو سرحنا بلس كم يدو نسمع رايو سراويت حرام مريت تقراي استخفله توسنه كفارو حنتي حيلي جلايزي توسنه رايو استرفه يلن معالتاوي بزبهال قطري سراويت ناي PDF نبر تمالي ያን ጅግንነትን ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝፈጸመ ኣብ ቆላ ተንቤንን ሩባታት ተከዘን ኣብ ወፍሪ ኣሉላን ወፍሪ ፀሓይ ብራቕን ወፍሪ ጌታት ትግራይን ጅግንነት ዝፈጸመ PDF ነበር ሎሚ ብሰንቲ ዘይቁኑዕ ምሕደራ ክስካ ወይካ ጨካኑ ዝወሓት ነበር ባህላውያን ጀነራላታት ሙሉኡ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ሓራ መሬት ትግራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ናይ ሕጂ ንዓኹም ራእይዎ ሰራዊት ኣዳም እንዳሰለስተ ኦኬ ያ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ዓቕምታት ዘለዎ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ወዲኡ ኣብ ውዱእ በቃ ስጉምቲ ንምውሳድ ንሓራ መሬት ትግራይ ምንም ዛዕብቶ የለን ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ትግራይ ሓራ ንምውፃእ ኣብ ናይ መወዳእታ ተጠንቀቕ እነግረኩም ፀኒሐ ኣነ ኩሉ ምድላዋቶ ዛዚሚ እዩ ሓራ መሬት ትግራይ ዝተረፎ ነገር የለን እዚ መዓልታዊ ዝመፅእ ዘሎ ሰራዊት ንዕኡ እቲ ተቐባሊ ዓቕሚ ሰብ ኣወሃሃደ ዓቕሚ ሰብ ዝበሃል ናይ ሓራ መሬት ትግራይ ንሱ ካልእ ስራሕ ካልእ ዕማም ሒዙሎ እቲ ዝፀንሐ ሓይሊ እቲ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ሓይሊ ንሱ ጥራይ እኹል እዩ ንትግራይ ሓራ ከውፅእ ስለዚ ከምቲ ጨቆንትን ሸፋቱን ሻዕብያን ህወሓትን ዝብልዎ ትግራይ ሓደ ሕዳ ክትዳመ ኣብ ኣሕመድ ምድላዋት ወዲኡ ኣብይ ዝኸፍሎም በልፂጎም እዮም ምሻዕብያ ንትግራይ ክዕኑን ትግራይ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ከጥፍኡላ ምሻዕብያ ግንባር ፈጢሮም ዋይ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ዓዱ ምስ ሃገሩ ምስ ህዝቡ ዘይመኻኸርን ዘይተሓጋገዝን ሕጂ ያ ሓድሕድና ክንዋጋዕ ሓድሕድና ክንዳመ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ትገብርዎ ዘለኹም እንታይ ድዩ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ዝገበርኩሞ እንታይ ድዩ
قبل على جزيا ما محدار تقرأ تجبركم من تايدي بدي حرقهم بقيد منز قد سلم من إسياب صرجع مرشان تايدي كن دايما إسياب إسر بيت مئتاو سجادي حسيب كات تباهيل مئسارن مقدقاتن سجادي هنقتات فتيركم نبرتات حزب تقرأ تجوحو سجادي ورقن معدناتن تقرأ قبحتكم ناب جباكم تقبروا كيميكالات نعومة تاري غيركم انسساتاتن حزبن ناي تقراي ابزي تدلي حمام ابزي حوي حمام كتو صقادي كابز عب مقتلتن موتن اب تقراي انتاي دليكم اب غزيكم انتاي زي فصم اب غزيكم كل ነገር ወረርታ ኃይልታት ንብሎም ትማሊ ዘይፈጸምዎ ኣብ ትግራይ ንስኹም ፈጺምኩሞ ወረርታ ኃይልታት ንብሎም ኣብ ትግራይ ንስኹም ፈጺምኩም እዚ ሰራዊት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ካብ ምሕር ጭቆና ናትኩም ዝወፀ እዩ ኣምሊጡ ንህዝቡ ከድሕን ንባዕሉ ከድሕን ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝወፀ እዩ ብምሕር ጭቆናን ግፍዕን መግረፍትናትኩም ሰኪሑ ስክሕክሕ ኢልዎ ፀላዕላ ኢልዎ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝወፀ እዩ እዚ ብምሉእ ትርእይዎ ዘለኹም ክንዲ 10 ክንዲ 20 ዝኸውን ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣሎ ካብኡ ዝበዝሕ እዚ ዳ እንታይ ኣለዎ ስለዚ ሓራ መሬት ትግራይ በብመዓልቱ استفالالي سلطنات استفالالي وتهدراوي طبابات استفالالي ناي ميكانايزد وتهدراوي كورس كل عينت وسيدو ابناي موداتا نحزب تግራይ يدحن يزبولو سقمتن موساد او يزركب حج خمان ካብ ኣርሚ 43 ኮር ክልተ ክፍለ ሰራዊት ዓይን ትግራይ ተጋዳላይ ተስፋይ ኣባድን ሓለፎም ሓጎስ ወዲ 20 ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ህዝባዊ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ብተወሳኺ እውን ካብ ኣርሚ 15 ኮር 153 ክፍለ ሰራዊት ቀለበት ኦርዲናንስ ሓላፊ ተጋዳላይ ኣብርሃ ገብረ ሚካኤል ባህላውያን ጀነራላት ሚሊሻ ወይ ከዓ ልዕሊ ኮር ዝወሰንዎ ውሳነ ብምቋም ናብ ብፀቱ ናብ ህዝባዊ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኣትሎ ዘይስኮን ዘይንብርከኽ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ እቲ ጉዕዞኡ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ እንዳቆፀለ እዩ ዝርከብ ስለዚ እዚ ዘይስኮን ዘይንብርከኽ ብረት ለበስ ህዝባዊ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ብራኸ ዝርከብ ኮይኑ ዕላምኡ ንጹር ተልእኾኡ ፍሉጥ ብህዝባውነቱ ዘይደራደር መኸተ ብልሒ ጫፍ ብፃይነትን ህዝባውነትን ተላቢሱ ይርከብ ብተወሳኺ ድሕሪ ብዙሕ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኣብዚ እዋን ህዝቡ ሓራ ከውፅእ ድልውነቱ ኣፃፊፉ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ጫፍ በፂሑሎ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኹም ኣባላት TDF ነበር ካብቲ መንጣሊ ማሕተምን ዓማፅን ጨቋንን ዝኾነ ጉጅለ ድሕረትን ጥልመትን ወፂኹም ናብ ገዛኹም ናብ ብፆትኩም ናብ ኣሕዋትኩም ወይ ናብ بحفشة ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ክትወፁ ወይ ክትፅምበሩ ነተሓሳስብ ጨቋኒ ህወሓትን ልኡኻት ሻዕብያን ኩናት ንምውላዕን መልእኽቲ ሽፍታ ሻዕብያ ንምስኻዕን ናብ ወሰናስን ወጀራት እንደርታ ጨርጨርን ባላን ምስፋር ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ጨቋኒ ውድብ ህወሓት ዘይከውን ዘይጥዕሞ ዓቕምታት እውን ዘይብሉ ኮይኑ እምበር ሽፍታ ሻዕብያ ይጉንፀ እዩ ዘሎ ኩናት ክጅምር ኣብ ደቡብ ኣብ ራያን ከባቢያን ክሳብ ዓፋር ዘሎ ከባቢታት ኩናት ክውልዕ መብኡ ገይሮም ንብልፅግና ክዋግእዎ ን4 ኪሎ ገፀም ክግስግሱ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ሽፍታ ህወሓት ጨቋኒት ህወሓትን ኮይኖም ግንባር ፈጢሮም ወዲኦም እዮም ተዓቕምታት ናይ ህወሓት እዩ ንድሕሪት ዝመልሳ ዘሎ ንሽፍታ ሻዕብያ ስለዘይትኽእል ሰራዊት እውን ስለዘይመልመለት እዚ ኩሉ ንድሕሪት ዝመልሶም ዘሎ እምበር ወዲኦም እዮም እቲ ኩናት ኣብ ደቡብ ትግራይ ንሓራ መሬት ትግራይ እንደቡብ ምክንያት ጌርካ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ሕንፍሽፍሽ ንምእታውን ንዑ መጥቃዕትታት ንምፍፃምን ብጌርካ ኩናት ተኻይዱ ተባሂሉ ምስ ብልፅግና ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ንምእታው ትግራይ ከዓ ማእከል መናሃርያ ኩናት ንምግባራ
ወዲኦም እዮም ተወዲኡ ይኹሉ ነገር ኣብዚ ጉዳይ ንድሕሪት እቲ ኩናት ከይሳለጥ ከምቲ ዝደልይዎ ከይከውን ትገብር ዘላ ዓቕሚ ምንኣስ ናይ ህወሓት ዘይኮይኑ ወዲኦም እዮም ስለዚ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ዘለኻ ትዲኤፍ ነበር ውፃእ ንብል ኣለና ውፃእ ነብስኻ ድሕን ብዘይከውን ኣብ ኮንቱ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓዲ ኣብ ዘይምልከተካ ኩናት ህይወትካ ኣይትስኣን ስድራ ቤትካ ኣይተዘኽትም እዚ ኩናት እዚ ንክልቲኦም ንስልጣኖም ዝጠቅም እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዘድሕን ንህዝቢ ትግራይ ዝከላኸል ንህዝቢ ትግራይ ሓርነቱ ዘረጋግፅ ንህዝቢ ትግራይ ይኸውን እዩ ዝበልዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንስልጣኖም ንዕድመ ስልጣኖም ንውሕስነቶም ክልቲኦም ተጨኒቆም ኣለዉ ሽፍታ ሻዕብያን ጨቋኒት ህወሓትን ክልቲኦም ኣብይ በልዓና ብልፅግና ወረረና ፌደራል መንግስቲ መፃና እንዳበሉ ከይደቆሱ እዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ኩሉ ብስርዓት ብልፅግና ይመፃና እዩ ዝብልዎ ወራርን መጥቃዕትን ንምምካት ንዓኻ እዮም ቀንዲ ተኸላኻሊኦምን ተዋጋዓይ ሰራዊትን ኢሎም ሒዞምካ ዘለዉ ፅባሕ ንግሆ ሕጂ በብሓደ በብቁሩብ በብዝጥዕመካ በብዝጥዕሞ ገገዲፍዎም ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ይኸይድ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ወይ ቲዲኤፍ ነበር ስለዚ ፅባሕ ጥርፍ ኣቢሎም ንኤርትራ ከጉዕዙካ እዮም ሃየ ትሕሸካ ዶ ኣብ ዓድኻ ከለኻ ዘየምለጥካ ኣብ ዓድኻ ከለኻ ነብስኻ ዘየድሓንካ ኣብ ዓድኻ ከለኻ ንህዝብኻ ዘየድሓንካ ናብ ኤርትራ ምስ ከድካ በየን ትድሕን ዓዲ ሃሎ ኢኻ ክትሕሉ ምስ ኣብ ዝተዋግእሉ ከዓ መፂኻ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ብሓይልታት ፀጥታ ናይ ጨቋኒት ህወሓትን ሻዕብያን እንዳተሓለኻ ናብ ኩናት ትጥበስ ስለዚ ሕጂ ምልጥ ጨቋኒት ህወሓት ክትሰዓር ተደሊኻያ ሕጂ ጥርሓ ገዲፍካያ ዕጥቅኻን ስንቅኻን ሒዝካ ወላ ንበይንኻ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ እቶ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ስታይ ብዙሕ ዓወታት እዩ ዘሎ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝስራሕ ዘሎ ብሓራ መሬት ትግራይ ዝተረፈን ዘይተሰርሐን የለን ድሓር ብዙሓት ሰባት እንታይ ደኣ መጥቃዕቲ ዘይጅምሩ ደኣ ዘይዋግኡ ወ ትግራይ እኮ መናሃርያ ኩናት ከይትኸውን ኣብ ኩናት ከይተኣቱ ኣብ ዕግርግር ከይተኣቱ ኣብ ሓድሕዳዊ ግጭት ከይተኣቱ እኳ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኳሕኳሕ ከም ናይ ጨቆንቲ ህወሓት ደኣ ቅድሚ 3 ወርሒ ምገበርዋ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ኣይደለይዎን ብዝወሓደ ውግእ ብዝወሓደ ኩናት ብዝወሓደ ኩሉ ነገር ምንም መስዋዕቲ ብዘይርከቡ መንገዲ መራሕቲ ህወሓት ነበር ኢዶም ዝህብሉ ዝወድቁሉ ዝሰዓርሉ መንገዲ እዩ ወተሃደራዊ ሳይነስ መፅናዕቲ ከካይድ ፀኒሑ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ተዛዚሙ ኣሎ ገይርዎ ኣሎ ስዒሩ ኣሎ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ልዕሊ ቲዲኤፍ ደብረ ብርሃን በፂሑ ምስ ቲዲኤፍ ዓበይቲ ታሪኻት ሰሪሑ እዩ ልዕሊ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ እውን ዝተሰርሐ ዓወታት የለን ሕሰብዎ እንዶ ልዕሊ 130,000 ክሳብ 150,000 ዝኸውን ወተሃደር ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ በጣዕጣ ዓቢሉ ኣፍሪስዎ ዜሮ ትርፊዎም እኮ ኣብየሎ እዚ 130 150 ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝነበረ ቲዲኤፍ ነበር ደብረ ብርሃን ዝበፅሐ ትማሊ ኣብየሎ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣሎ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣሎ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣሎ ካብ ዝዓቢ ስዕረት ኣሎ ዲ ካብ ዝዓቢ ወተሃደራዊ ሳይነስ ዝተካየደሉ መፅናዕቲ ዓወት ዝተጓናፀፈሉ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ካብ ዝዓቢ ዓወት ኣሎ ሓደ ወተሃደር እኮ ሓደ ዝተወደበ ወተሃደር እኮ ካብ ፀላኢ ሰራዊት ክምንዝዕ እቶም ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝርከቡ ሰራዊት እዮም ኢሉ እንድሕር ደኣ ወይ ክማርኾም ወይ ናብቲ ናቱ መሳርዕ ከእትዎም ተጀሚሩ እኮ ተዋጊ እዩ ዘእቱ ንሕና ንፈልጥ ኣብ ካልእ ተዋጊ ይዋጋእ እሞ ፀላኢኡ ንብምልኦም እንተ ብምምራኽ እንተ ብጥዑምን ፅቡቕን ቃላት እንተ ዓቕሊ ፅቢቡ ኣብ ትሕቲኡ ናብኡ ከም ዝስለፉ ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፉ ይገብር እዚ ብመንገዲ ኩናት እዩ ንሕና ንፈልጥ ወላ ሳይነስ እውን ዝገልፆ
نحرا مريت تقرأي قلنا بيني بزي كوينات حانت معلتون تقيي توكيشو كوي فلتن حرا مريت تقرأي نبهلاويان جنرالات هو حتن شوك أنت هو حتن تقيي توكيشي فلتن حرا مريت تقرأي 130 شيح زخون أب تحتي بهلاويان جنرالات هو حد زنبره تدي اف نبر بمولو ناب حرا مريت تقرأي عزيزو ناب حرا مريت تقرأي عزيزو بزي كوينات بزي تخصي بزي مسوعتي بزي غالله ولا ناخد قلص خمس حجز قلص زلخون ات تاريخ ون تاريخ الكاتس تسرح تاريخ كتصحفو تسندون اي امنني كم يجرك تعمل اب حرا مريت تقراي زلو سراويت حرا مريت تقراي سي بخميو كاب تحت بهلاويان جنرالات هو حت نبر امليطون ابز مصيلكا وتواغيهم كون لهم ወይ ዝኾነ ነገር ካለ ገለ መለልካ አኸ ተሐስብ እምበር ብኸምዚ ወተሃደራዊ ጥበብ ሳይንስ ብዝተሓወሶ ወተሃደራዊ ጥበብ እዮም ኣብዚ ዘለው ካብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ናብዚ መፅኦም ዘለው ነብሶም ዘድሕኑ ህዝቦም ከድሕኑ ኣብዚ ዘለው ብኸምኡ ኢልካ ክትገልጾ ከለኻ መን ይኣምነካ ክትፅሕፎ እውን ኣይፀሓፍን ይኸብድ እያ ኣይእመንን ግን ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ሰሪሕዎ كساب 150 شيح زنبرو سراويت ناي زي بهلاويان جنرالات هو حد زنبرم سراويت لومي اتي عبد البرهان بصحو زنبر نبلوم ወይ ካብዞም ተረፍ 130 150 ዝኾኑ ንብሎም 6000 ዝኾኑ ይብሉ 6000 ዝኾኑ ይብሉ በቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 4 ግዜ ሓደሽቲ ወተሃደራት ዕሊሞም እሶም ተደሚሮም 6 ተኾይኖም ጠቅላላ እቲ ነባረን እዚ ሕጂ ገፊፎም ዘዕልምዎ ዘለው ወተሃደራዊ تعليم ሂቦም ዘመርቆ ዘለው ተደሚሩ 12,000 ኣይበፅሕን ስለዚ ካብዛ ዓቢ ዓወታት የለና ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ካብዛ ዓቢ ጅግንነት ኣይተፈጸመና ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ካልእ ቦታታት እዚ እቲ ጅግንነት እዚ እቲ ጥበብ ዝበሃል ንህዝብኻ ከየፋናቐልካ ኩናትን ወረ ኩናትን ንህዝብኻ ከየስማዕካ ብውሕሉል بوتهدراو ساينساو طبب تحجيزكا وا حرا مريت تግራይ ዝመስረቱ كمسغ حاولت خسر حالهم خلالو صباح حبتا ناي صباح حرنتا استرغاغص تግራይ ኣብ ነፍስ ወከፍ መእተው ናይ ከተማታት ትግራይ መሰረት حرا مريت تግራይ ተባሂሎም حاولت መዘከርታ ከምዚ ገልጸ ጸናሕ ኮይኑ ክንዲዝ ዝኣክል ሰራዊት ሰቆልካ بحاجة جزء ناب أب جون خا تسلفه أب علامة خا أمينو خ كسلف كله كم زول كخمي ما نم سب ما نم وتهدراوي طبب زمل خن زفلتن عامنا كان حرام ريت تجراي زفت أموه لازم نزيز مثل سكان قتل ناب حرا مريت تግራይ ዝኣተው ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኣብ ሱዳን ኣብ አልቡርሃን ደጊፉ ኣብ ትሕቲ አልቡርሃን ኮይኑ ንሕሜት ዝዋጋእ ዝነበረ ላዕለዋይ ሓላፊ ዝርከቦምን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነበሩ ኣያና ሻለቃን ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኮይኖም ዝተዛረብዎ ሎ ቀዳማይ ክፋል በቀዳማይ ኣቅሪብና ለኩም ነርናና ካልኣይ ክፋሉ ኣብዚ ኣላ كلاي كفالو كلاي كفال يا سلحوني اسالكم ايه ني حيرو مقتل وتحت ماليش لوجي من حيرو كم على الحيله زولو كم على ستالين ولو أبس مراخيدو مس إساياس يا فالصوم الناس حنن تمال السرح هو سرح النابلس كم يدو مانسنا ناس حنن تمال السرح هو سرح النابلس كم يدو مانسنا أسمرا ما يكدني حرام ريت يتخيل يسمعت يا كن قولوا دماينا أنا كنت شحن أسر سلسل كن قولنا هو أفتو وررتي قولون كيف اللت حزب مخطف يا أو حساب عسرت شو حتى سبني حد ما يبت
داقدي محارز بهالو أين لم تبهال مسلقة وديهم شعبية هاي قبروا في الصم في الصم يقبروني كمان يقبروني رئيس يقبرني بهال كم زي مسألة قشقش هذا نحنت قال نستيتي شو عتو تدر كي ولا ما حسنا اجي زي انتايو كبرات تقاتلت التي بي بفلاي ايرتراويان كتامنوا تقولوا لكم شفتها شعبيه اراويتيو اراويت كا خاب اراويت كا انتي تصب بقى زارسو خمزيا زبل اراويت نمنتاي دي خمزيا زبل اراويت نمنتاي خنياتو ابا خلا ዝኾነ ነገር ተተንኪፋ ትጣዕ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዘአራዊት ከዓ ናብ ትግራይ በቃ ከምዚ አይልያት بيمان بتسقام زرعي من أسي كع قتلنا نابله أبزخونة عدي أبزخونة جزاز رخبة قالن ستيتي تحت عدمة تخون بعلت عدمة بعلت تسقى عدمة نخلن معمات ما هتسأنا من رخاص محرات مرشان بأكب بجملة من رخاص عبيات أمنت أكسوم سيان كالئن مساجد تاي زي فتسم أراويت سراويت شعبية وسراويت إيرترا سلازي تي أراويت سراويت إيرترا بتقرأي فتسمو كنا أمنو له خنك لأننا تجديدنا زي كونه بق أزي قل تخكل استفتسمي الصباح نقول مس بتقرأي زقبر حولنا تاوركب بخمسنا يشفتها شعبية تخوينات هزباون مقبارن أجددنا تهزبي كيف توي يقرأتهم كحتته كحساون ككفله زقوا سقولو زلو كومي كنا نجبر نحنا خن كحسينا هزبي إرترا خحسي هزبي تقرأي لبامي إسياس دحنا يؤتو أقات عم بتزول العقينات لبامات ما بأستي فكر لنا أبوتاتنا خمسرو لبام ما بأستي فتر يكبر الكايز بحال يبلو هذا هزب تقرأي ما بأستنا يكونن جن بسنك إسياس فترة لبامات كوينة ملنا بلعك حسا يكونن هزب تقرأي جن إحنا عصر تجزيه ناير ترى سراويت نداته بحاله كدقاقم سلا زي بلو مثل بإيرترا استفتصمه بسراويت إيرترا استفتصمه أب تقرأي ونكرر سلا زي بلو نزل نجارات زين مشفان نهزب تقرأي نمخحس زي كونه نزل نجارات زين مرسع نمتفعن مهورات عكال بزسات فوق مصنعة تخايدو هزب إيرترا خحسي إزي فاتيخم صريخم زقبري سوقي لك حجي شفتها شعبية سلا زلو قال ملدو أي فتصمنا عنده قال ملز بهاليلا صباح نقول بحولنا كنبر قسلي إن حقق خي نبر تقراوي نحناون رأسنا نداد تسكفنا أياتاتنا نحواتنا أراويت كوينم بزفتسمو بسنك شفتها شعبية أفلبنا كاين نفح دنينا خنكيد متان كي قبرنا التكبارات كي تكبر نعوب زد دقاقس من قدي نعوب زد راساسع من قدي خنك حسينا إزي فاتيخم صليخم أنا سلازبلكو قال ملا زي كونه قدنتي قديتاناي كتكبري حزب تقراي بلعاق حسا يكونن نحنا قن نخطع منا نخحشنا نقبرينا اسمع الوقع ناوزي خنص مدينة هايلو أنا مقبينا قريو مقبينا من تأخا تصميتكم حول أنا اسمع كيف تصمي تصمينا كيف كافلوتو يلي تنصفو هايلي تصمي دومي يمزولا ميديا قميتو ولا أول سعيدون تصمي دومي يومي اسمني راح نسمع زي تناسح درنا أمس فيدرال نعت درادر يلون أي درادر نلعبي بقى إيشايف ماليش نادي ناس ما راح نكيد يتنادي حرام ريت زيو توانا مسرت خطف عنا اللي هي وجله قديش نقول لنا أيدي كان بحال تفرجوني يلا سيلو أخذ فرس داس كفيلي سعسع زلو من يرينو تمرحو سرعت كويني
ዕድሜኦም ልክዕ እዞም ሰብ እዚኦም እዩ ዓድዋ ይብል ሰብ ዓድዋ እኮ ጅግና እዩ ውልቀ ሰብ እዮም ኣብ ዓድዋ ውልቀ ሰብ እዮም ዝመርሕዎ ናይ ዓድዋ ህዝቢ ታይጎል ባዕሉ ዝፈልጣ ዝረኽቦ መከራ ዓድዋማ ጅግና እዩ ኣኽሱም ጅግና እዩ ሽረ ጅግና እዩ ራያ ጅግና እዩ ራያ ከምቲ ዝበሎ ፃየ ዝበሎ ራያ ሓየሎም ፈንቅል ዝበለ ፃባ ዘስተ ጅግና ህዝቢ ናይ ራያ ህዝቢ ክቕጥቀጥ ሕይ ትዋና መሰረት ናይ ራያ ህዝቢ ጅግና ህዝቢ ታይጎሉ ንሓዞ ንቃየ ሰውቲ ኮይኖም መስመራ ከይዶም ይግጠሙ ምስቲ ጅኖሳይድ ገጥመላ ምስቲ ወራሪና ምስቲ ግፍዒ ተዓዲሙ ከመይ ገሩና ባላይ ሻዕብያ ቀለመት እዩ ዝበሃል ፀላኢና 77 ክንደይ መንእሰይ ክንደይ ህዝቢ ኣጥፊኡ ሓፂሩ ሒዙና ቀደሙ ጥንታ تسعون كوب عليه وريو وهي ملسي تملسي لنا مراتنا كنا ما أخذ إتراكواتنا هنا أنا سبعي هايلز بحالو عدارو كل التشارك زليقنا كلنا لحقي جنزم عليه تزيوم ولك أسابيوم بر شم عدوى حزب عدوى تايقرنا كلنا زي تمشورنا زي ولا كل أنا إذا عدوى كنت يقولوا كعدوى خمسي خون له لكن تجي خمسي يوم زعل عن ولا يقبل أبا قد أقول كوينة ناي عدوى يخون ناي خصوم يخون ناي مقالة يخون ناي عد قرات يخون ما سيقولي لأن إسران شو عتن إسران شو من تنشح من سيتسلي فيه الدين تتلفريوه من سيتنصريوه ما سيقولي حيجن بانا تبعين حقي قدرني معي كوابان لا صرفي يخونن باندا زي كونكو بتاعمي هي تنابز يمشي النازل علامة جن توانا نابز يمشي النازل علامة ተጽዋታ ደቀጽለ ላይና ናብ ቀጻል ሕሉፍ ቃልሲ ናትካውን ከም ሸበቃል ገለጽዎ ናይ ሕሉፍ ቃልሲ ናትካውን ኸንሰብ ያስተንሽ ሕሉፍ ቃልሲ ተንደና ሻለቃ ይኮነ እናተይ ያው ኣነ ካብ ግንባር ሸረሪና كودو كله خلا معسكر أتيه إياه كان معسكر من السودان فقدنا كاو تودينا بأجرنا خنديلا تقطعنا مسارا أبزيرنا إنا أبشرارنا البحال بوتا تودينا أو كنودو كلنا جن من تهز تجري من ت لا على ونت جزءات مريتنا نمملاسيو كلبينا ورا قلينا ورا وصلنا تقطعنا على العنا إنا دحر بداسكورا حواتنا استرخب ريسورس باجت لمثل مصيو بنجرا بدابو بقاله تقاليسنا مالتي تقال سجن كبد نيرو ولا كله اب تግራይ يخون انبر ناتنا فليزه ولا نيرو دجنا ينبرنا رحقيو صنعتنا اما عالتي 18 تصرمت كاتجرمنا انا كصور ማለት የሳምሮ ቡድን ይሱና ነይሩ ሳምሮ ቡድን ይሱና ሳምሮ ቡድን ግን ይኮናን ናይ ህዝቢ ተቃለስቲና እና ተቃልሲ ዕውት ነይሩ ካው ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መጽዩ ኣብ ዘለኹም ተጠውሉ ታይና ኣብ ዘለና የተጠው ኢና አው እንዳሃለና መንግስት ሱዳንን መንግስት ትግራይን ተዛራሪዎም ልብል ሓንቱ ኮር ብድገቢሎም ለአል ብርሃን ፎታዊና አይ መንግስት ሱዳን ፎታዊና አይ ትክክል ፎታዊና አይ አንም አይክሕደን ግን ብዙሕ መስዋዕት ከፊልና ኢና ሱዳን አዋጊኦም ከመይ መውሰዳ አዋጊኦም ናይ ሱዳን ተዋጊና ኢና ዓመት ተዋጊና ኢና ብዙሓት ብጾት ለምን ደግፍኩም ተዋጊኦም ለአል ብርሃን ደግፍና ለሐምት ደጋሎ ኢና ሙሲና ገጥና ማለት ብዙሓት ብጾት حزون أمدني يزول سراويتنا أمدني أو سودان وشتي يزوله أو سودان وشتي كله حجي زيانا انتهي بلالو تخوينات جونوسايد مستفتمه تمازابيلهم من السودان ينكيدهم يزبل زولو كيدنا يزبل كاو أو خو قالسو عدل فتير لهم منقس السودان تأخيبهم أو كينات تقراي نعطو يساتفو نيرم حربة استفترنا يوعل بريتوريا مسارت أبدوتا تخينات دومس بلا تقراي زمرحته واحد شقوانتي تقراي من السودان السودان فتاوي تقراي البرهان فتاوي نايو هاي الجون حق زلنا بدولار تساماميعهم
البرهان دولار كخفلهم لنفس وكف تساتفاي نايت خوينات دولار كخفلنا بهواحد نا البرهان تشيطهم كاب البرهان نايد البرهان دقفتي ويومنات وتهدرات كوينهم أنصار حميتي حمدان داقلو أنصارو أب كوينات تساتفهم ما عليها زي بلو من سيت تقراي كأ أب السودان أب زي ملكو تخوينات حاليقو حسبو زي بأكل إذا حونا زوا علن زنبرن استساتفن يقلص علو تهين قبرنا السودان كيدنا أب السودان وتهدر يبلنا إذا زي كونيو فليتكم مثل سراويتنا نو هيه أبزيات ما قوتم سزيانا أنا نيرة تساتفة منقستنا بزفترو كنسالن قتالن دبلوماسي ومنات وتهدرات السودان كوينا هيوتنا حليفنا يبلالو أبزي ملكتنا أبزي عدنا زي أنا ملأخ زحلفلو ካብ ፅምደን እንድሕን ህዝብና ናብ ዓድኻ ክተት ናብ በረኻት ናብ ሓራ መሬት ክተት ሰዓብና ብዙሓት ጀጋን ኣለው ሳላስ ሒስካለ ክትኸይድ ማለት ካብ መሬት ትግራይ የውፅኦም ናብ ሱዳን ከባቢ ክወስድኩም ከለው ብምንታይ ምክንያቱ መጀመርያ ብስራው ሱዳን ለወፅት ሰራዊት ፅቡቅ ኣብኡ ናብ ሱዳን ክትኸዱ ኢኹም ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ሰራዊተይ ንኸዲሉ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢድሂቡ በማይ ካድራ ገይሩ ብሽራሮ ለኣተይ ኣሎ ድሕሪ ብዙሕ ዝረር ኣናውን ናብ ውግእ ነእትወኩምን ኤርፖርት ናይ ሱዳን ኤርፖርት እሱ ዙርያ ሓለዋ ክትገብሩ ተኡ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ግን ያው ላፍቲ ውግእ ክኸዲ ብዝብል እዮም እትዮምና ነይሮም መጀመርያ ላው እትዮምና እዮም ካብኡ ብድሕሪኡ ካብ ቆፂሎም ላብ ብዙሕ ቦታታት ላብ ሰለስተ ክልል ዝኣክል ኢና ነፃ ውፅኢና ኣላ ሱዳን ማለት እዩ ና ንኣልብርሃን ደጊፍኩም ተባሂልና كأون أنا قدم تناظره أسيرهم يوم حمشت معلت تأسيره من بزي حتو ودرايا مهاني طرح مالتي كأبو دحري سلسته ورحون كحلف إنه توريدهم اليوم اللي بعل ود اللي بهال ريمنت مرحين عيو قصير خعمو زي أبو علي فلتي مالتي أزازي أرمي سلزي بدولارنا تشط لكمنا بجنزيكم تشطنا ديل حتى نايت سراويتي نير مالت خويناون أنا دخلت ورحديا قال $300 تخفي لكنيا تا $300 سلزي أمن كلاون قدي في أوس يتقالس مالتي كأكوس كله خلا معسكر فقط أيقا كان معسكر كان مدني لا قداري كاب قداري 8 شيح عملة كاب السودان هن السودان تسريح تبها الورقة فلا تسريح حيفل متمعتي مالتي متمع نايت معسكر 10 سنة زنارتني تاع 10 أنا ما قصدتني تقبلت له ناي حنت ورحي ناي إميجريشن صحيحهم هي حليفة كاو كن مسكلنا من قد كلا جتي من ناي زحزنا عفان اليوم فانا تايلومنا እንኳን ደህና መጣችሁ ሀገራችን ነው እዚህ ሐቂ ሀገራችን ነው የትግራይ ሰራዊት መሆናችሁን እናውቃለን ይለው የማህሊፋም ሰው ይደውና ፋን ነው ማለት ነው ሟት አርጊ አብራጀር አልባል ቦታ ታዋሲል አና ጎንደር አቴ ካብ ጎንደር በአየር አዲስ መቀለ ከም መቀለ ያው ዓዲ አቴ ኣብ ዓዲውን ክትዕመኒ ይኻለ ማለት ዘይጥዕመኒ ምክንያት በዓለታውያን ብጉጅለ ክንምራሕ ዝኩሉ ወጣት ተኸፊሉ ኣብዚ መጽያ ኣነ ሕድ ገዛ በኸየ ማለት ማዓት ወጣት ባዕለይ ዘዕውኹም ወጣት ሲእነዮም ኣይረኸውኩም ስርዓት ክንተክል ይግን ተቃሊስና ህዝብና መረቦት ክንምልስና ተቃሊስና ሕዝ ግን ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ህዝብ ትግራይ ማለት ጽሙ ደይሎም እንደገና ሓዚ ምስ መን ኢና ክንጽመድ ምስ ኢሳያስ ምስ ዞንዶ ኩሕጠና እንዶ ኩሕጠና ኮይ ስለዚህ ብጣዕሚ ዝሕዝን እንዲያም እስካ ሕዚ ምጽንሐይ ናብ ዓሊ ሽግር ስለዝነበረኒ ናብ ሓራ መሬት ዝመጻ ኩሉ ዓውይ ሕቶ ከዓ መጀመርያ ህዝበይ ናብ መረቦት ክምልስ ያ خبرات ተኸታተልቲ ለቲቪ ከምዝታት ዝመስል ብጣዕሚ አደኖ ብጣዕሚ ተጎዲ ሰራዊት ሓራ መሬት ዝባ ሰራዊት TDF ተጎዲ እዩ ከም ዝበልኩኹም
ሕጂ ግን ድሒኑ ኣሎ ይድሕን ኣሎ ዝተረፈ ክድሕን እዩ ከምዚ ክሰምዕዎ ፀናሕኩም እዩ ረኽብታት ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣብዘይ ዓዲ ሽየጥ ልክዕ ከም ሻዕብያ ሸፍታ ሻዕብያ ሲ ናብ በዓል ኮንጎ ቡሩንዲ ናብ በዓል የመን ሶማል ወተሃደራት እንዳለኣኸት ማዕለያ ዘይብሉ ንኢትዮጵያ እውን በኣካር ኢኹም ኢኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ እኮ ቢልዮናት እኳ ይኽፍልዎ ንኢሳያስ ሓንቲ ጥይት ተተኪሱ ኢሳያስ ቢልዮናት ይኽፈል ነይሩ ብዶላር ሓደ ህይወት ናይ ኤርትራውን ተሰዊእዎ ሚልዮናት ይኽፈል ነይሩ ኢሳያስ ዶላር ንዑ ግን ኣብ ትግራይ ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ኣትዩ ህይወት ዝሓለፈ ኤርትራዊ እንኳን ካሕሳ ክትክፈል ኣድዩ እንኳን ደበስ ክትድበስ ኣድዩ ኣበይ ከም ዝሞተ እውን ኣይተነግረትን ክሳብ ሕጂ ኢማጅን ሕሰቦ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 80,000 መንእሰይ ኤርትራ ጠፊኡ ንብል ኣለና ወላ ሓደ ዝተነግረ የለን ኣብ ኤርትራ በቃ ብወረወረ ትግራይ ኣትዩ ነይሩ ጠፊኡ ወይ ከዓ ምስኡ ዝነበሩ ኣብ ከም ዝበለ ዓዲ እዚ ሞይቱ ተሰዊኡ ንብልና ንምንታይ ዕላማ መስዋእቲ እኮ ርእሱ ዝኸኣለ ካልእ ስምን ናይ ጅግንነት ስም መስዋእቲ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝሞተ ኤርትራዊ ስዋእ ኣይንብሎን ንሕና ኣብዘይ ዓዱ ኣብዘይ ምልከቶ ናይ ምንታይ ስውእ ህዝቡ ቀቲሉ ክቐትል ኢሉ ወሪዱ ዝተቐትለ ስለዚ ሞይቲ እዩ እታ ሞት ዘይትከሓድ እያ ከማ ኢና ንብሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝሞታ ወዳ ክሳብ ሕጂ ምንም ድሃ የብላን ባዕላ ንሰባት ሓቲታ ነቲ ኣሃዱ ዝብሎ ዝነበሮ ቦታ እንዳሓተተት ምስኡ ዝነበሩ እንዳረጋገፀት በቃ ወደይ መይቲ ኢላ ቀቢፃ ካሕሳ የለ ደበስ የለ መርድእ እውን የለን ሕሰቦ ስለዚ ኣጠቃላለ ክንሪኦ ከለና ሽፍታ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ከቢድ ግፍዒ ይፈፂሙ ከቢድ ግፍዒ ፈፂሙ ስድራ ቤቱ ኣዘኽቲሙስ ኣብ ትግራይ ክልተ ነገር ይፈፂሙ ኣብ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ህዝቢ ኣፅኒቱ ንባዕሉ ሞይቱ ስድራ ቤቱ ኣዘኽቲሙ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ከዓ ህወሓት ከምኡ እያ ትገብሮ ዘላ ንሱዳን እንዳሸጠት ናብ ካልእ ቦታ ናብ በዓል ፋኖ ራእዮ ፋኖ ሕሊፍና ተሓጒሱ እኳ እዩ በቃ እዚኦም ፅባሕ ንግሆ ንሕና ምስ ህወሓት ርክብ ስለ ዘለና ኢሉ እምበር ፋኖ ትግሬ እናበለ ከመይ ገይሩ የሕልፎም ግን ብፀጋ በቃ እንኳን ደህና መጣችሁ ሀገራችሁ ነው እኛ እናንተ የትግራይ ወታደር መሆናችሁ እናቃለን ኢሉ እኮ ጌት ፈታሽ ስቆይሉ ሕሊፎ ምክንያቱ ፅባሕ ኣነ ምስ ህወሓት ዝሰርሕ ኣለኹ ኢሉ ዝኣምን ዘሎ ዝሰርሕ ዘሎ ፋኖ ስለዚ ናተይ ወታደራት እዮም ኢሉ ሕሊፎ እምበር ፋኖ ማለት ፀላኢ ትግርኛ እዩ ግን ከምኡ ኢሉ ኣሕሊፎ ሕጂ ሕሰቦ ናብ ፋኖ ይሽየጥ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ናብ ሻዕብያ ይሽየጥ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሱዳን ክሽየጥ ፀኒሑ ብዶላር ናብ ሓለፍቲ ንባዕሉ ወላ ሓንቲ 3 ወርሒ ተዋጊኡ ሲ $300 ይኽፈል ነይሩ ብሱዳን ሕሰቦ ወላ 10,000 ይኹንሲ ንምንታይ ዕላማ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዚ ዝመስል ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብ ሓራ መሬት ዓበይቲ ዓወታት እዩ ዘሎ ብዛዕባ ሓራ መሬት ኣይትሸገሩ ንሓራ መሬት ከኣቱ እቲ ሲቪል መንእሰይ እቲ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ዝርከብ ወተሃደር ጎስጓስ ግበሩ ምክንያቱ ራእይዎ ኣነ በቃ ስቑኢለ ናብ ሓራ መሬት ክኸዱ ስለ ዝደለኾም ኣይኮንኩን መዓልታዊ ከምኡ ዝብል ክድሕን እኳ ክድሕን እቲ ሰራዊት ፅባሕ ንጎ ሕሰብዎ እሞ 12,000 እንድሕር ደኣ ሰራዊት ሃልዮሞ ኮይኖም ጨቋን ህወሓት ነዞም 12,000 ናብ ኤርትራን ተስጊርዎም ሲ ንስኹም ሕጂ ኣብ ኣእተው ወተሃደራት ናይ ጀነራላት ህወሓት ኮንኩም ናብ ሻዕብያ ናብ መሬት ኤርትራ ኣስጊርኩም ንበል ሕሰብዋ ሕጂ ንብስኹም ንባዕልኹም ኣብታ ቦታ እትኹም ኣብ ንምንታይ ዕላማ ኣብ ዓድኹም ኮንኩም
ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ትኮኑ ከማን ናጽነትን ሓርነትን ዘየለሲ ኣብ መሬት ሻዕብያ ኸይድኩም ንምንታይ ዕላማ እሙናት ናይ ዓዲ ሃለኹምኩም ንየመን ወስድኹም ንሱዳን ወስድኹም ካልእ መሸጣ ኸ የጋጥመኩም ምስ ኣብ ዝተዋግእሉ ብጋርድታትን ብገለን ተዓጅብኩም ኣብ ኩናት ተሳተፉ የማን ፀጋም ድሕር ቁልሕልሕ ኢልኩም ምሽ ዶ ክትሃድሙስ ክትርኢ ኢልኩም እውን የማን ፀጋም ቁልሕ ተልኩም ግንባርኩም እያ ስቁልካ ጥራይኻ ንቀድሜኻ ክትኩስን ክትኣቱን ዘለካ ከምዚኣልካ ከንፈረስ ዘያልካ ስለዚ ካብዚ ክድሕንና ካብ ኣነ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ እቶ ዝብሎን ሰራዊት ትግራይ በቃ ንስለ ዘረባ ስቁኢሉ ናብኡ ንክኸይድ ሓራ መሬት ትግራይ ንክመልእ ገለ ይኮንኩ ክድሕን ትማሊ ዝጠፍኡ ኣሕዋተይ በቃ ብቀረባ ዝፈልጦም ኣሕዋተይ ብቀረባ ዝፈልጦም ዕርክተይ ተጋሩ ብቀረባ ዝፈልጦም ብዝተፈላለየ ስራሕ ንራኸብ ዝነበርና ተጋሩ ሎሚ ኩሎም ተሰዊኦም ካብ ቤተሰበይ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ስራሕ ዕርክተይ ነቲ ሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ዝፈልጦም ዕርክቲ ነይሮም ናይ ስራሕ ዕርክቲ ኣብዚ ዝረኣናዮ ኩናት ገሊኦም ኣብ ምጅማርቲ ኩናት ገሊኦም ኣብ ምዝዛምቲ ኩናት ሂወቶም ሲኖም ብጣዕሚ ኣነ የጉሄኒ ትግራይ ከምዚ ክትከውን ከላ ሽዑ የሐጉሰኒ ነይሩ መስዋዕቶም ያን ጸላእ ስዒሮም ደብረ ብርሃን በፂሖም ንኣባ ኣንበርኪኾም ፕሪቶሪያ ኣፀዊዖም ኢለይ ኮርዕ ነይረ ትግራይ ድሒና ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ተጨፍጭፉ ኢለይ ኮርዕን ይሕጎስን ነይረ ድሓር ተረኣኽዎ ግን ትግራይ ናብ ባርነት ዘእቱ እቲ ኩናት እውን ወረርቲ ሓይልታት ዘይኮኑ ጀሚሮሞስ ህወሓት ጨቋኒት ህወሓት ንስልጣና ኢላ ነቲ ኩናት ህዝባዊ ጌራ ዝጀመረቶ ድሕርና ክንሪኦ ከለና ይጉህ እጂ ይስማዓን ድቃስ ይኸልኣኒ የማርር በቃ ይጣዓስ ገሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዕርክተይ ነይሮም ዞም ዝብለኩም ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣሽሓት ብር ከፊሎም ብዓፋር ገይሮም ናብ ሰራዊት ተፀምቢሮም ናብ TDF ተፀምቢሮም ሰልዲ ከፊሎም ገሊኦም ኣብዘን ስሕት ኢለን ሓደ ግዜ ረድኤት ናይ UNHCR ናይ IAM ገለመለ ረድኤት ሒዘን ዝኸዳ ምስአን ሽፍ እዚ ረዳት ማለት እዚ ንሕና እንታይ ኢና ንብሎ ብጥልያን ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝብል ኣይታንቲ ድዩ ኣደኖ ኣይፈልጠኒ ከምዛ ኣብ ሚኒባስ ፈተሪኖ ንብሎ ፈተሪኖ ናይ ጥልያን ኣደኖ ኣብ ኤርትራ ባህልና ዋላ እኳ ኣይጠፊእና ኣብ ኤርትራ ናይ ኣቦታትና መፀውዑ ዘለዎም ነገራት ኩሎም ጠፊኦም ጣልያንን ዓረብና ሓዋዊስና ንዛረብ ኩሉ ነገር ኣጥፊኦምና ሸፋት ሻዕብያ ካባይ ንታሕቲ ሕማቅ ወለዶ ሰሪሑ ኢሳያስ ካባይ ንታሕቲ ውፅኢት ናይ ኢሳያስ ኢና ካባይ ንላዕሊ ካብዚ ኣነ ዘለኹ ዕድመን ንላዕሊ እዮም ቁርብ እቲ ናይ ኣቦታትና ምሕደራ ባህሊ ኣነባብራ ተላቢሶም ወይ ፈሊጦም እምበር ካባይ ንታሕቲ ምንም ኣይንፈልጥና ናይ ኣቦታትና ባህሊ ንፈልጦ ናይ ኣቦታትና እምነት ኣይንፈልጦ ኩሉ ነገር ተሓዊሱ ናይ ወለዶ ናይ ኢሳያስ ኢና ካባይ ንታሕቲ ሕማቅ ወለዶ እዩ ሰሪሑ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ሕማቅ ወለዶ ብሓፂሩ ካብ 80ታት ጀሚሮም ዳርጋ እቲ ኤርትራ ከተማታት ይኹን ገጠራት እንደተቆፃፀርዎ ስለ ዝመፁ ካብ 80ታት ብኣቆፃፅራ ምዕራባውያን ስለዚ ካብኡ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲኦም ዝነበረ ቦታታት ሽዑ ዝተወልደን ዝተፈጥረን ክሳብ ሎሚ ክሳብ ንኤርትራ ኣትዮም ብድሕሪኡ ክሳብ ሎሚ ውፅኢት ናይ ኢሳያስ ኢና ወለዶ ናይ ኢሳያስ ኢና ምንም ዘይንፈልጥ ክብርታት ናይ ዓድና ይንፈልጥ ሰብኣውነት የብልና ጨካናት ኣራዊት ባህልን እምነትን መንነትን ዘይብልና እዩ ገይሩ ሰሪሕና ሽፍታ ሻዕብያ ወይ ከዓ ኢሳያስ ስለዚ ናቱ በቃ ኢሳያስ ናቱ ወለዶ ሰሪሕ እዩ ዓመፅትን ጨቆንትን ከዓ ኣብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ሓድሽ ወለዶ ናቶም እዮም ዝሰርሑ ኢሳያስ ሰሪሑ ተዓዊቱ ንዓና ሰሪሕና ሓድሽ ወለዶ ናቱ ወለዶ ሰሪሕ
ስለዚህ ኣነ ይሕልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ልደት ቲቪ ናይ ሎማ ሓንቲ መደብና እዚ ዝመስል ኣብ ናይ ድሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ይዕወት ህዝቢ ትግራይ ይዕወት ሰላም ንተጋሩን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን